Silahkan masuk. Baik, terima kasih. Selamat siang. Oke, selamat siang. Ini klien saya. Can you have a seat, please? Yes, of course. Terima kasih. Apakah Anda ingin melanjutkan dari pertemuan kita yang terakhir? Are you going to continue your last process here? Yes, of course. I would like to continue because your fellow officer told me to come back to discuss about the documents that I need. Oke. Tentu saja kita akan klien saya akan melanjutkan prosesnya di sini karena petugas sebelumnya, petugas yang sama ingin memberikan informasi lebih lanjut tentang proses rekrutmen. Baik. Kalau begitu, apa benar dengan Bu Meli? Yeah, is it true that your name is Melia? Yeah, it's true. I'm Melia, the one and only. Ya, tentu saja. Benar dengan Melia. Baik, terima kasih. Baik Bu Meli, kita akan melanjutkan dari yang terakhir di mana kita akan membahas tentang pengajuan gugatan. Ini adalah guide kita atau paduan dari perceraian, dan langsung saya jelaskan saja yang ada. Apakah pengajuan gugatan Anda bisa diwakilkan kepada orang lain? Pengajuan gugatan Anda bisa diwakilkan kepada orang lain dengan menggunakan kuasa. Kuasa ada dua macam, yaitu A. Kuasa hukum dari pengacara atau advokat, dan B. Kuasa dari keluarga atau kuasa insidentil. Okay, so this is the guidance that we will discuss about, and then the first, we have the point that is the divorce lawsuit can be represented by the other people, and then yes, this divorce lawsuit can be represented by the other people, and then we have to count the powers. The first powers is the legal power from your lawyer or your advocate, and then the point B is the power from your family. So it's called as the incidental power. Baik, lalu lanjut. Selanjutnya ada beberapa dalam hal Anda menggunakan kuasa insidentil, ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Untuk halaman berikutnya ya ini. So this. Okay, so in using the incidental power, there are some of the requirements that should be pay attention. Oke, ada 5 poin. Yang poin A, Anda harus mengajukan permohonan izin kuasa insidentil kepada ketua pengadilan. Bisa dilihat melalui format permohonan di lampiran kedua. Lalu ada poin B, yang boleh menjadi kuasa insidentil adalah saudara atau keluarga yang ada hubungan darah paling jauh hingga derajat ketiga. Misalnya 1 derajat ke bawah anak Anda, ke samping saudara kandung Anda, atau ke atas atau orang tua Anda. Okay, so the point A, you must propose this permit application of your incidental power to the Chief of the Justice, and then you can see the format in the application in attached 2. And point B, those who are able to be the power incidental is your sibling, and then your family that still have a blood relationship with you, and then the fourth one is the 3rd degree. For example, the 1 degree under you is your children, and then to the side is your siblings, and then up is your parents. Okay. Oke. Lalu pada poin C, seseorang hanya diperbolehkan menjadi kuasa insidentil 1 kali dalam 1 tahun. Poin D, penggugat dan kuasa insidentil harus menghadap ke ketua pengadilan agama secara bersamaan. Lalu ada poin E, pengadilan agama akan mengeluarkan surat izin kuasa insidentil. Okay, for the point C, the power are only able to be the power of incidental once in a year. Yeah, and then the point D, the plaintiff and then the incidental power must face the Chief of Justice of the court of the religious court simultaneously.
And then the last one is the point E. The religious court will issue the permit application of your power incidental. Okay. Baik, sampai sini apakah sudah jelas? Okay, so far did you get it? Yeah, it's pretty clear now. You can continue, please. Oke, baik, itu sangat jelas dan bisa dilanjutkan lagi. Baik, terima kasih. Lalu kita akan ke bagian C dari daftar isi, yaitu pendukung gugatan cerai. Untuk mendukung gugatan cerai, Anda harus menyiapkan surat-surat dan saksi-saksi yang akan dijadikan alat bukti untuk menguatkan gugatan cerai Anda. Okay, so the point C, the next point, is the support of your divorce lawsuit. And for supporting your divorce lawsuit, you must prepare some of the documents and then the witnesses, yeah, that will be the tools of your evidence to strengthen your divorce lawsuit. Baik, lalu surat ini ada beberapa penjelasan tentang surat-surat yang harus disiapkan. Yang pertama ada buku nikah asli, kedua ada KTP asli, ketiga ada akte kelahiran anak-anak jika Anda punya anak. Yang dibawa adalah akte yang asli. Okay, here are the documents that we need to prepare. The first one is original marriage certificate, and then the second one is the original ID card, and then the third one is your birth certificate of your children if you have any. Lalu surat berikutnya adalah surat kepemilikan harta jika berkaitan dengan harta monogami, misalnya BPKB, sertifikat rumah, dan seterusnya jika ada. Lalu ada surat visum dokter atau yang surat-surat lainnya yang diperlukan jika ada. Okay, and then the next document is the honoring of your wealth letter that is related with monogamy wealth. And for example, your motor certificate, your house certificates, and etc. if there are any. And then we have also the doctor visum letter, then other letters that is necessary for this court, if any. Baik, terima kasih. Lalu ada surat-surat tersebut difotokopi dan fotokopinya harus dimeteraikan di kantor pos setempat. Untuk setiap jenis surat diberi satu materai seharga Rp6.000. Fotokopi dari surat-surat yang harus Anda serahkan ke majelis hukum sebagai alat bukti, sementara surat-surat yang asli hanya Anda tujukan di kemudian dibawa pulang kembali. Mohon maaf, kecuali buku nikah yang asli tetap disimpan di pengadilan. Okay. So all of those documents should be photocopied, and then the photocopies must be sealed in the nearest post office. And for each document, it's give the stamp worth 6,000 rupiahs. And then photocopies from those documents must be given to the panel of the judges as the evidence, while the original document only shown, and then you can get it back for you. And then also accept your marriage certificate still saved by the court. Okay. I actually have a question. Yeah. Since I'm not Indonesian, can I use my passport instead of the ID card? Is that okay? Oke, jadi kayak saya ini bukan warga Indonesia, apakah bisa menggunakan paspor untuk menggantikan KTP? Kartu tanda penduduk Indonesia. Untuk masalah itu, Anda bisa menggunakan paspor seperti yang Anda lakukan waktu Anda mendaftarkan pernikahan di KUA pada awal pernikahan. Yes, you can use your passport. It's the same way you registered your marriage at the first time. Okay then. Okay, well, thank you. Oke, terima kasih. Silakan dilanjutkan. Akan saya lanjutkan. Kemudian ada poin tentang saksi-saksi yang harus disiapkan. Yang pertama ada saksi-saksi terdiri dari paling sedikit 2 orang. Lalu ada saksi boleh berasal dari keluarga
tetangga, teman, atau orang yang tinggal di rumah Anda. Okay, here are the witnesses that we must prepare. Yeah, the first one is the witnesses consist of at least 2 people, and then the witnesses can be from your family, your neighbor, or your friends, or the people that live around you. Alright. Lalu poin berikutnya yaitu saksi harus mengetahui, mendengar, dan melihat secara langsung peristiwa terkait dengan gugatan cerai Anda. Kemudian poin terakhir yaitu saksi haruslah orang yang sudah dewasa, minimal 18 tahun atau sudah menikah. Okay, so the witnesses must know, for example, like hear and also see directly about the event that relatable with your divorce lawsuit. And then the last one is the witness must be an adult. Yeah, so for example, already in 18 years, or maybe it's already they already in the marriage. Baik, berikutnya itu saksi-saksi harus dihadirkan untuk diperiksa oleh majelis hakim pada sidang berikutnya, yaitu saat sidang pembuktian. And those witnesses should be presented and also to be checked by the panel of judge in the next court, in the next trial. It is a evidentiary trial. Baik, sampai sini apakah ada pertanyaan atau sudah jelas? Okay, so far about the supporting of your divorce lawsuit, is it clear? Yeah, it's clear. Okay. Sepertinya klien saya sudah cukup memahaminya, jadi boleh dilanjutkan Baik. selanjutnya. Kalau begitu kita pindah ke poin D dari daftar diskusi, yaitu langkah-langkah mengajukan gugatan cerai. Yang pertama adalah langkah pertama yaitu mencari informasi. Okay, so the first is the step to propose your divorce lawsuit. The first step is looking for the information. Baik, yang poin pertama, sebelum Anda mengajukan gugatan cerai, ada baiknya Anda mencari informasi mengenai proses mengajukan gugatan cerai terlebih dahulu, agar Anda yakin apa yang Anda lakukan sudah tepat. Yang poin kedua, untuk memperoleh informasi yang berkaitan dengan pengajuan gugatan cerai, Anda dapat langsung ke bagian informasi di pengadilan setempat, atau telepon, membuka website, menghubungi LSM terdekat. Okay, so before you propose this divorce lawsuit, it's better for you to look for the information about the process of proposing your divorce lawsuit first, in order to make sure is this process for you it's good or not. And then second, to gain the information about this law divorce proposed, you can directly come to the information table in the court nearest at your house, or maybe you can do it by opening the website, or maybe calling the LSM nearest you. Baik, langkah kedua yaitu datang ke pengadilan. Poin pertama, setelah Anda yakin ke pengadilan mana Anda harus datang untuk mengajukan gugatan, datanglah ke pengadilan dengan membawa surat gugatan cerai sesuai dengan format terlampir. Bisa dilihat pada lampiran pertama. Okay, after you are sure to where is the court that you will come to propose the lawsuit, you can come to the lawsuit by bringing your divorce lawsuit complete with the attached format, and then the format you can see in the first attached. Berikutnya, jika Anda menggunakan kuasa hukum, Anda dapat meminta kuasa hukum untuk membuat surat gugatan atas nama Anda. Kemudian, jika Anda penyandang tunanetra, buta huruf, atau tidak dapat baca tulis, maka Anda dapat mengajukan gugatan secara lisan di hadapan ketua pengadilan. Okay, if you use the legal power, and then you can ask your legal power to make
the lawsuit letter by your name. And then if you are blind and then illiteracy or unable to read and write, so you can propose your lawsuit by orally in front of the Chief of the Justice. Baik, kita lanjut ke langkah ketiga, mengajukan surat gugatan ke pejabat kepanitraan pengadilan, yaitu serahkan surat gugatan yang sudah Anda siapkan kepada pejabat kepanitraan di pengadilan. Okay, the third step is you need to propose your lawsuit letter to the court clerk's office, and then give your lawsuit letter that you've prepared before to the court clerk office at the court. Baik, apakah bisa kita lanjut? Sure. Sorry. Baik, apakah are you okay with all this? Yeah, of course. Okay. Yes. We can continue. Baik, kita Sudah bisa dilanjut. Oh, Baik, baik. saya paham. Kalau begitu kita lanjutkan ke langkah keempat, yaitu membayar biaya pajar perkara. Poin pertama, pada hari yang sama setelah Anda menyerahkan surat gugatan kepada kepanitraan akan menaksir biaya perkara yang dituangkan dalam surat kuasa untuk membayar atau SKUM. Kemudian Anda akan diminta membayar biaya panjang perkara di bank yang ditunjuk oleh pengadilan. Okay, in the same day after you give the lawsuit letter to the clerk will estimate how much is the fee that will be paid for the power letter to pay, and you will be asked to pay the court fee in the bank that is appointed by the court. Lalu simpan tanda pembayaran yang dikeluarkan oleh bank dan serahkan kembali tanda pembayaran tersebut kepada pengadilan karena akan dilampirkan untuk pendaftaran perkara. Yang terakhir adalah apabila Anda tidak mampu membayar biaya perkara, maka Anda bisa mengajukan permohonan prodeo kepada ketua pengadilan. Bisa dilihat pada panduan bagian prodeo. Okay, so you need to save the receipt payment from the bank and then give it back as the receipt payment to the court, because it will be attached to the court registration. And if you are unable to pay the court fee, so you are able to propose the prodeo application to the Chief of the Justice. You can see the guidance prodeo there. Okay. Baik, sepertinya dari empat langkah itu sudah jelas ya? Atau masih ada? Is that clear for the fourth step here? I actually wanted to know, usually the estimation for the fee, how much would it be? Oke, klien saya ingin tahu kira-kira estimasi untuk harga pembayarannya ini berapa ya? Untuk estimasi kita bervariasi, namun biasanya ada di titik di atas di mana nanti akan dijelaskan pada bagian selanjutnya, pada bagian panjang biaya perkara. So we will see the estimation of the fee in the next step of this guidance. Oh, okay. So you will be explaining after this. Yes. Okay then. Baiklah, akan dilanjutkan untuk penjelasan panduannya. Nih, saya akan menjelaskan bagian panjang biaya perkara. Yang pertama, biaya perkara dibayar pada saat pendaftaran sebagai panjang biaya perkara. Akan diperhitungkan pada saat pembacaan putusan. Lihat di poin D di bawah ini. Poin B, ketentuan panjang biaya perkara ditetapkan oleh ketua pengadilan. Disesuaikan radius atau jarak antara domisili Anda dengan kantor pengadilan.
Sehingga biaya perkara antar masing-masing orang bisa berbeda, jadi bervariasi tergantung kasusnya. Okay, so point A, it's about the court fee penalty. It's the fee of the court is paid while registering as the court fee penalty, and then it will counted when you got the decision reading. You can see the point after this. And then point B, the provision of the court fee penalty will be decided by the Chief of Justice, and then it depends on the radius or distance between your domicile and then also with this court office. So that's why the court fee each person maybe it can be different. So it's right. Baik, poin C, pajak biaya perkara terdiri dari biaya pendaftaran, proses, pemanggilan, redaksi, materai dan biaya lain yang berkaitan dengan pemeriksaan setempat, penyitaan, bantuan panggilan melalui pengadilan lain. Lalu ada poin D, penghitungan besarnya biaya perkara akan dicantumkan dalam isi putusan. Biaya perkara tersebut akan diambil dari panja yang sudah Anda bayarkan pada saat pendaftaran. Jika masih ada sisa panja biaya perkara, maka uang sisa akan dikembalikan kepada Anda. Okay, so the point C, the court fee consists of the first one is the registration fee, and then the process, the summon, and then the redaction, and also the stamp and other fee that related with this kind of check around, and then also conquistance, and also the help from the other courts. And then the point D is the counting about the words of the court fee that will be written in the content of the decision. And then this court fee will be taken from the penalty that have been paid. Okay. Baik, itu adalah langkah biaya panja perkara. Apakah dari sini bisa saya lanjutkan atau mungkin ada pertanyaan? So okay, that's all for the court fee penalty. Is there any question? No, actually, I think it's enough for today. I need to pick up the kids after this, so maybe we will come back later on for the next one. Oke, jadi klien saya rasa untuk panduannya cukup sampai di sini karena klien saya akan menjemput anaknya, jadi kita akan kembali di waktu yang tersisa. Baik, terima kasih sudah berkunjung pada kami hari ini, dan itu adalah panduan pada perceraian. Dan apabila Anda berkenan untuk mengetahui panduannya lebih lanjut, Anda bisa menghubungi kami atau Anda bisa mengajukan pertemuan kembali dengan kami. Okay, so that's all for the guidance of the divorce lawsuit. If you want to get more information about the divorce, yeah, you can call the office or maybe we can make an appointment with this office. Maybe we will make another appointment. Sepertinya klien saya akan membuat pertemuan lain ya. Baik, saya akan menantikan kedatangan Anda berikutnya, dan sepertinya sudah cukup untuk hari ini. Terima kasih atas kedatangan Anda dan sampai jumpa di pertemuan berikutnya ya. He said that that's all from this court, so he said thank you and we can go back. Okay. Oh, I think my kids is calling. Let's go. Thank you so Terima kasih ya. much. Baik, terima kasih kembali. Selamat siang.